the very fundamental capabilities yang I'm looking for is mungkin kita bisa bilang dalam dua hal ya. Jadi the raw smart, jadi really how smart you are. Dan yang kedua ya related to that is cognitive skills. How fast you can learn new skills atau new things. Gitu. Itu lebih penting daripada what you already know today. Hai, this is Tech for ID. Teknologi untuk Indonesia, teknologi untuk semua. Jadi in general ada beberapa teknologi yang di dunia lagi trend atau lagi Catat. create impact in any aspects of life. Jadi yang pertama yang paling dominan itu cloud computing. Jadi kemudian yang kedua ada AI atau machine learning. Habis itu ada IoT dan terakhir ada blockchain. Jadi I think tahun ini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan temanya berputar di 4 teknologi area ini lah gitu ya. Implementasinya bisa with any vendors atau any programming language or anything, but about this. Nah ini teknologi besar yang kita akan lihat more solutions di build across the world, termasuk di Indonesia. Terus kalau expertise kita Pak, kayak lulusan sekolahnya, terus expertise kita kayak gimana? Pak Norman juga ngomongin mengenai masalah kita bukan di skill katanya di situ. Saya dengar bahwa orang-orang katanya udah pada talented juga, cuman masalahnya bagaimana membangun good solution atau apa, sempat cerita gitu. Gimana sih sebenarnya situasinya? Para expert tentang Indonesia dan luar Indonesia, I think ya from my personal experience interact with saya spend 8 years with Microsoft, terus I see people and programmers from all over the world. Saya pernah punya bos yang orang India, ada bos yang orang punya kolega orang Ukraine, and from whatever German part of the world. Terus saya juga selama running sebagai CTO di DC, we have people from lulusan Indonesia, lulusan Australia, dan lulusan US. Kualitas sumber daya manusia kita in terms of capabilities nggak kalah kok, bersaing. But then there are certain things yang we should atau we could have done better lah. Jadi in terms of kayak the hard skills itself, kayak misalnya smart and these things itu bisa comparable. But biasanya orang Indonesia itu punya challenge di communication skills dan artikulasi. Jadi biasanya they are very shy atau afraid atau nggak punya self confident untuk speak up his thoughts. Kalaupun dia bisa, it's not articulative. Jadi susah dimengerti oleh orang lain gitu, atau ya itulah ya. Iya. And then abis itu another thing yang kita bisa do better adalah around work ethics and how we should work hard. Jadi saya sering dengar pepatah ini nih, we should work smart, not work hard. I agree. Karena if you work smart, you can be very efficient. You don't need to work hard. But the problem is, in today's world, everyone is smart. Terus everyone has access to information. Jadi, if you just try to outsmart one another, itu udah like it's a very close race. Everyone is smart. Yeah. So how you can really make the difference? Ya, saat everyone is smart, you drive the other part. You have to work hard. Gitu. Jadi work smart is not enough. You have to work hard in today's world. Terus work hardnya benar-benar to the level yang you should really grind. You should really work and hard, enthusiastically attack the day. Terus really, like saat mandi sebelum berangkat ke kantor, shower, you kayak nggak sabar mau ke kantor yang like what problems I will solve today in the office gitu yang. Ini kayaknya anak-anak gue juga harus denger nih. That sometimes yang kita rasa missing ya, kayak
I'm agree, Pak. Just 1000% tuh kayaknya. When I just hit the comfort atau I already hit the target, then it's enough gitu. Jadi nggak mau push further beyond that. I mean like makanya tadi saya really fundamental kan about nutrition, tidurnya gimana and everything, karena what I'm aiming for, terus yang what I really want to drive to my team and what I really want to inspire people is not just to become a better software engineer atau become a better developer, but I want you to become a better human. Human in general gitu. Be the next best version of yourself gitu, in all aspect, in all dimension. Work or professional things that you do is just one aspect, one dimension of you. You have other dimensions juga gitu. Nah, you should grow equally everything. Pak, ini bagi saya topik yang menarik banget dan banyak banget orang yang berlindung di atas ungkapan work smart. Yang berlindung loh. Bapak bisa kasih contoh nggak bedanya secara aktual dari pengalaman kerja, bagaimana seseorang dari luar bekerja lebih keras dan harusnya orang Indonesia, contoh Pak, kasus aktual yang pernah Bapak alami seperti apa? Etos kerja kerasnya tuh kayak gimana? Biar berarti gue selama ini yang gue pikir kerja keras tuh bagi orang asing tuh biasa banget. Lebih ke aspiring untuk push ourselves more sih. Jadi when we have a target, terus once we hit the target tuh biasanya ya udah feel good and feel alright. Padahal we still have the capacity to do more gitu. Dan ada developers yang bakal shining and become a rockstar developers. Ada yang you're just another developer. Jadi ada developer yang datang ke kantor dikasih spec dari product manager, and they just he do a very good job. Everything algorithmically efficient. Everything done on time, no bugs, as per the specs, and that's it. Terus ada orang yang do as per the spec, and then dia lihat bahwa actually, if we try this new technology yang I just read somewhere over the internet, mungkin we can do it better. Okay, let me do some prototype and see the result against the conservative way of doing things. Terus, oh, this is actually better. Then I should talk to my boss. Then dia come up to me, Pak Norman, for this particular problem, there is this new approach yang we can use that will increase the performance of our system by 3 times. Oh yeah? This is my prototype results. Oh yeah? Let's do a bigger prototype, and if it really works, let's do for everything that we have been built. Terus ternyata, okay, it really works, ya udah, okay, implement at production grade. Everyone follow that style. That's our new standards of doing that thing now. Nah, this guy yang take initiative, run a POC, run a prototype, curious, terus really want to drive the envelope, terus nggak just ya pokoknya ini spec yang dikasih ke saya deliver, I'm good. Ini nggak kayak ya this is the spec, but how it can be better gitu. Terus dia take more steps, do some POC himself, and then he found the result, and he dares, confident, not shy, to talk to me and bilang, Pak Norman, there is this new way to approach that thing. Karena ya as a leader, I may be the leader, but I may not know everything kan. Yes. Jadi I really appreciate this kind of things. Nah, this kind of developers yang ya they are the rock stars in my team yang ya they're the ones who I want to keep. You know, gitu. Jadi they're the ones who will get promotions, they're the ones who will get salary increase, gitu loh. Jadi, if you're just doing your job, misalnya this is your spec and you deliver, everyone is doing that. That's the minimal bar. Gitu. Jadi kayak misalnya, dalam pekerjaan ya, you given this responsibility and you do just that, you will be there forever gitu. Yes. Ya kan? But if you every time you do, you just bump it, terus lama-lama kan your manager, oh capacity dia is not there. Coba gua challenge dia, I give them this capacity, salary at this level, responsibility at this level. Oh mungkin di awal-awal dia nggak bisa. Tapi biasanya these winners, they will go there one at a time. Akhirnya they will bump it again. Gitu. Usually they are like that. Nah, this is something yang usually come from the inside. It's motivation, it's inspiration, gitu. Jadi
mungkin not necessarily something yang bisa di-teach ya, tapi ya it must be triggered and really come from inside you bahwa I want to change, I want to do this. Dan me misalnya as a leader atau any leader, any manager, any C-level wherever you work, that is also one big responsibility of your task as a leader. How you can inspire your man and so that they do their work too enthusiastically and they do beyond and take the extra miles. Pak, skill apa yang Bapak paling cari dalam tim sekarang? Kalau tadi kan work ethic, sekarang skill. Skill apa yang sekarang lagi dibutuhin banget misalnya? Apa aja, Pak? If we talk about developers atau software engineering, skill set yang paling dibutuhkan ya benar skill set coding. Jadi dia benar-benar bisa coding in a particular language. Terus he's very efficient and proficient in algorithms and familiar with a lot of libraries, a lot of tools, a lot of technologies. Jadi ini skill set. Nah, contohnya misalnya in my team, I'm looking for people yang skill setnya ada di Node.js, familiar with serverless, misalnya Lambda dari AWS, familiar with MySQL, familiar with MongoDB, terus familiar with microservices architecture, and all these things. But all these skills itu seperti halnya teknologi itu datang dan pergi. Nah itu ya. Jadi sekarang mungkin ngetrend, tapi mungkin 2 tahun 3 tahun lagi ada satu hal yang baru yang lebih efisien dan jauh better dengan yang kita punya sekarang. Jadi what you know today mungkin in 3 years time itu udah irrelevant and useless. You have to learn something new lagi. So the very fundamental capabilities yang I'm looking for is mungkin kita bisa bilang dalam 2 hal ya. Jadi the raw smart, jadi really how smart you are. Dan yang kedua yang related to that is cognitive skills. How fast you can learn new skills atau new things. Itu lebih penting daripada what you already know today. Nah, raw smart itu ya saya mulai kayak conceptualize that into a term after saya discuss sama Bu Inga, pembina tim Olimpiade Komputer Indonesia. Beliau nyebutnya itu computational thinking. Jadi your capabilities untuk doing abstraction, pattern recognition, decomposition, jadi memecah-mecah problem, dan problem solving algorithmically. Nah itu yang paling penting. This is the foundation, this is the core. Jadi if you're strong at that, you can always learn everything fast, termasuk ya programming language atau coding. Jadi Pak, tadi menarik banget Pak, yang tadi berapa komposisinya itu apa aja tadi? Abstraction, apa sih abstraction itu? Bisa dijelasin sedikit satu-satu. Kita bisa bikin mental model dari suatu problem untuk take what is important, terus really work on that model gitu. Jadi it looks sophisticated ya. Jadi misalnya kita bisa bikin analogi dari suatu hal ke hal yang lain. Gitu. Itu jadi kita bisa melihat persamaan dari satu hal dengan hal yang lain. Jadi yang totally beda. Gitu. Jadi misalnya kita mau solve satu problem, kita cari problem lain atau domain lain yang udah ada solusinya. Nah kita lihat analoginya gitu. Oh di sini works di that problem. Nah that problem ada kemiripan di sini di sisi ini. Nah kita bisa apply juga di situ. Gitu. Jadi, yang kedua, yang kedua tuh pattern recognition, yaitu kemampuan kita untuk lihat, oh bahwa problem ini ada pattern seperti ini, di sini ada pattern seperti ini, terus kita bisa cluster the pattern. Oh ini problem yang sejenis, ini problem yang jenisnya beda lagi, gitu. Jadi kita bisa find one thing yang bisa separate a group of problems misalnya. Habis itu yang ketiga decomposition, problem itu mungkin big, nah kita harus bisa memecah-mecah sedemikian rupa jadi smaller problems yang bisa di-solve individually, independently. Terus yang terakhir baru yang namanya algorithmic thinking. Jadi very systematic ways on doing things atau solving a problems. Jadi step kita bisa benar-benar mengekspresikan stepnya step by step. Terus jelas. Jadi kalau orang menguasai beberapa hal yang tadi Bapak bilang, berarti dia memiliki kemampuan untuk learning fast, Pak. Ya. Oke. Once you can learn fast,
Nanti mau belajar Node.js, mau belajar Java, mau belajar Go language, whatever, Swift, nggak akan ada masalah gitu. Nah, pada saat dia belajar Swift misalnya, dia pernah belajar programming language, misalnya C#. Pada saat belajar, dia bisa take sama analogies dari sini kan. Oh, di programming language ini, if statement kayak begini, switch statement kayak gini, condition statement kayak gini. Kalau in this language, it's a bit different ya. Tapi you can see similarities. Jadi you can make analogy and you can use that analogy when you learn this new stuff. Atau misalnya ada sesuatu yang totally different. Misalnya kita belajar suatu programming language baru, misalnya dia functional programming. Oh, ini beda banget dari object oriented misalnya. Jadi kita bisa recognize bahwa oh, ada sekelompok hal yang disebut functional programming, ada sekelompok hal yang disebut object oriented programming. And these two are different, fundamentally different, and this will be useful in a certain set of problems. Gitu. Jadi kalau saya menghadapi problem ini, instead of I'm using this approach, I better use this approach. Gitu. Nah, that capabilities of traversing that itu yang very important. Hai Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video-video dari Tech4ID. Semua kontributor di sini memberikannya dengan cuma-cuma karena mereka peduli dengan Indonesia. Tech4ID adalah teknologi untuk Indonesia. Bukan cuma konten-konten seperti ini yang bisa kalian dapetin, kalian juga bisa mendapatkan beasiswa di mana kalian bisa belajar gratis untuk programming, digital marketing, dan juga UX UI design. Kita tahu bahwa sekarang adalah eranya digital. Kadang-kadang kita hanya menjadi konsumen aja. Tech4ID ingin memberikan solusi untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang SMK, baru lulus kuliah, baru lulus SMK, kita memberikan beasiswa untuk 1000 digital talent. Teman-teman bisa mendaftar di www.tech4.id/beasiswa, daftarkan nama kamu, submit kartu mahasiswa, terus kemudian semua data yang dibutuhkan di sana, dan kita akan memberikan pendidikan gratis selama 3 bulan. Ketika kalian lulus, kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan dalam bidang digital. Kalian tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Silakan daftar di sana. Dan selain daftar, kalau kalian ingin berkontribusi dalam gerakan ini, gerakan demi Indonesia, di mana para expert, para sekolah-sekolah, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang siap menerima kalian bekerja nantinya telah memberikan waktu, uang, dan tenaga demi terwujudnya gerakan beasiswa 1000 digital talent ini. Kamu juga bisa berpartisipasi. Kamu bisa memberikan donasi, atau kamu pun bisa men-share video, men-share informasi tentang beasiswa ini ke sebanyak mungkin teman-teman kamu. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan Tech4ID, teknologi untuk Indonesia, teknologi untuk kita semua. Salam Indonesia.